सूरतुल अहकाफ मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। क़ुल अरअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा अव असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमन अदल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअ वकानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शय्अन व अअलमु बिमा तुफ़ीदून फ़ीहि कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम व हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसुलि व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्य व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क़ुल अरअय्तुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इस्राईल अला मिस्लिहि फ़आमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू लौ कान ख़ैरन मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीम। व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमह वहाज़ा किताबुन मुसद्दिक़ुन लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िर अल्लज़ीन ज़लमू व बुश्रा लिल मुहसिनीन। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहन व हम्लुहु व फ़िसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सनह क़ाल रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुर नि'मतक अल्लती अन'अमत अलय्या व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फ़ी ذُرِّय्यती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्नति वअदा सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा
يستعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني يراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديعتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار
أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون